Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagali na bisya kanu agam Islam na siya tanong manong kanu sumpat abitya tanong makapantag kanu mga sabapanan to ayanin maana na makatulak subatalwan Allah nusok kasiksano Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikatlo mga pagali namin siya kanu agam Islam nakapag-istighfar sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin mana ito nakapangani sa ampun sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Bago tanong bitialan ito mga pagali namin siya kanu agam Islam. Bitialan tanong muna ingin bay sa bapanin sayanin maananap batalun Allah subhanahu wa ta'ala atau kapajiksano Allah subhanahu wa ta'ala sutaw sumanusya. Nanyabi pada sabapin mga pagali namin siya kanu agam Islam na sabab sa kanu ganggal bekutaw ganggulan utaw akabaludosan usal kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Bitalun Allah subhanahu wa ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Yanin mana ito mga pagali namin siya kanu agam Islam. Nganin ang makasugat sa kanu ang mga batalwan no Allah subhanahu wa ta'ala na sabab bento ba sayanin maana nagalbakano. Yanin mana nagalbakana karusan sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'fu an kathir. Pagampunan no Allah pupunasan no Allah subhanahu wa ta'ala so kadaklang kanu mga dosa no. Nagkagina kami itong mga pagali namin siya kanu agam Islam. Na nambe sabapan ay hanin maana-ana pembatalun Allah subhanahu wa ta'ala sa manusia na sabab sa kanu karusanin atau kapajiksano Allah subhanahu wa ta'ala sa manusia na sabab kanu ganggalbekin dosa sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Yapi daw no Allah subhanahu wa ta'ala siya sa kanupad abityan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Nganin ang makasugat sa ka amapya naganat into kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsika. Nganin ang makasugat sa ka adikin amapya yan mana malat na ganat into pun into kanu ginawa ng kapitawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan into mana mga pagali namin siya kanu agam Islam pun kanu ginawan ka na sabab kanu galbakan ka adusal-usal kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina pagisani mapiyaan yang gumalatan niya na ganat pun ng kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Yabi kapatsiksaan niya batalon na ganat pun ng kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuh pitawan ng Allah subhanahu wa ta'ala siya sa pada ayatan kullun min indillah tiku Allah subhanahu wa ta'ala. Taruka ilang muna namba naganati ng kanu Allah subhanahu wa ta'ala punin ng kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na yakin na daw ng Allah subhanahu wa ta'ala ma asabaka min sayyiatin famin nafsika. Yanin into mana mga pagali namin siya kanu agam Islam famin nafsika na bun into kanu ginawan kasayanin maanana galbakano ginawan kayo sayanin manana kadusan usal kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagina kami ito mga pagali namin siya kanu agam Islam na yapang pedapidon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhazahumullahu bizunubihim siniksa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sabab kanu mga dosa nilan. Tarupan ng Allah subhanahu wa ta'ala fa'ahalaknahum bizunubihim bininasa namin silang sabab kanu dosa nilan. Tarupan ng Allah subhanahu wa ta'ala asabanahum bizunubihim inisugat kami sa kanilan subatalwan kasiksan sabab kanu dosa nilan. Nakagina kami ito na yanin mana na gakwanan tanu sayanin mana na sabab gasiksa sutaw sa manusia kagina sabab sa dosa nin mga pagali namin siya kanu agam Islam. Sabab batalon na Allah subhanahu wa ta'ala sa manusia na sabab kanu dosa nin mga pagali namin siya kanu agam Islam. Kagina kat batalon Allah subhanahu wa ta'ala to at ta'ala niya na adan to na yanin pakay din siya sa kanu mga tao mu'min siya sa kanu mga tao salih mga tao bang ibanal kanu Allah subhanahu wa ta'ala na adan to na yanin pakay mana batalon Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao mu'min mga salihin kagina sabab santo ba na ipupulo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala amin kakadzabaran yan sunto batalon na batalon mo ng Allah subhanahu wa ta'ala so mga tao anto ayanin mana nakaginayanin sabab mga pagali namin siya kanu agam Islam na sabab beto ba sa dosa adin ilang patobatan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa dosa ayanin mana na din ilang banganian sa ampun sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Batalon Allah subhanahu wa ta'ala su manusia kagina sutaw kagina pud bento ba sayanin mana na ipagpuna sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilan sa kanu dosa nila nanto ganggal bakilan kagina arnan to na upama kami tatali pandaka anato na mindusa ka
Mitatali pandaka sa galbakan ka katawan ka buni mindusa ka katawan ka buni aron nang galbak ka dusa pamagayas ka tobat kan Allah pamagayas ka magistigfar kan Allah subhanahu wa taala tikar baingati iyanin mana na batalong ka pano Allah subhanahu wa taala siksang ka ni pansya sa dong sayani mana anto bay babali magkapuna sa kan karusan ka kagina so Allah subhanahu wa taala anan tuna aron kasik anan tuna siksa sa kay nanto siya pan sa dongya ikaduapan anan tuna lupan sa gay amuli na anan tuna siya sa dongya nasiksa kan Allah subhanahu uged na so Allah subhanahu wa taala upus ang mangampun mga pagali nami siya kanu agama Islam malimu ka na sa Allah subhanahu wa taala nginto ka ipadali pandan ka sukadusanan ka antuwa din ka baga idin ka banginan sa ampun din ka padawatan. So Allah subhanahu wa ta'ala na malimu asangat ang mangampun mga pagali nami siya kanu agama Islam. Apiapan penbaradusa ka upama pinangenian ka sa ampun pitobatan ka na di ka pansiksaan Allah subhanahu wa ta'ala ni kadaw na Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun ya kadaw na Allah subhanahu wa ta'ala daman kanu kaadan Allah daman kanu Allah subhanahu wa ta'ala isiksaan nila sila nanto sila nanto wahum yastaghfirun taman sa manganipan sila sa ampun sa kanu Allah subhanahu wa eleno man sa Allah subhanahu wa taman na manganika sa ampun kanu Allah subhanahu wa taala di ka pansiksaan Allah subhanahu wa taala buged na amen ka nakagadam ka saya ni mana na binatalo kasiniksa kanu Allah siapan sa dunya sabab bento sa ginawan ka mga pagali nami siya kanu agama Islam ar nanto na mitatali pandaka mambu mangani sa ampun gutobat sa kanin Allah subhanahu wa taala kagina so Allah subhanahu wa taala na dili man binasani manusia anya taman sa adem pan maaden ar-rasul nyabi pada rasul mga pagali nami siya kanu agama Islam uway din ka pembaradusa ka yani mana na magabisa malang pembaradusa ka na pamagayas ka mangani sa ampun tobat kan Allah subhanahu wa taala nabi pada rasul sa di tanu siksano Allah subhanahu wa taala di pansiksano Allah subhanahu wa taala sa mga tao sabab sa yani mana na api apong baradusa sila da pamagaya silang bagani sa ampun sa kanina Allah pagtobat sa kanina Allah subhanahu wa taala tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahahaul albani bin hadis tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahlika an-nas hatta ya'diru min anfusihim sakali-kali di man binasano Allah subhanahu wa taala sa mga tao di man siksano Allah subhanahu wa taala sa mga tao tama na adem pa sa kanila pidaro ani arason siya sa kanang mga ginawon yan yanin man mana mga pagali nami siya kanu agama tama na adempan rasunan ka sayanin mana na pad kanu rasuna tao pamagkamakandusa katawanin ni mandusa na manginimang magaya sa kanin sa ampun kanu Allah gumangani sa entobat sa kanin kanu Allah subhanahu wa taala ginatubay pad asabapan arason sa di ka pambinasan di ka pansiksano Allah subhanahu wa taala nakagina kami to pamagayas ka magistigfar kanu Allah subhanahu wa taala kagina pad agkataganin mga pagali nami siya kanu agama Islam Bidaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ten itaw ang matagal mag-istighfar sa kanin Allah subhanahu wa taala nabalino Allah subhanahu wa taala sa kanin sulang uno kasangatanin nanto naggabali amal mo sa kanin makalingkawas mal mo sa kanin makaliw mga pagali nami siya kanu agama Islam kalwagan sa kanin sulang na problema ni nanto na arnanto na ya ipagzamino Allah subhanahu wa taala sa kanin kapya na ginawa sabab sa katagalin mag-istighfar nanambay mga pagali nami siya kanu agama Islam magkakuano taw matagal mag-istighfar napad pano na brizikyan Allah subhanahu wa taala sa rezeki dining katawan dos ndo nakasungo dining gagaga pagkwentang into pano nantoy nanggula ning karinizikyan kun Allah subhanahu wa taala ndo to nakasungo nakagina kami to na pag-istighfar ka kan Allah subhanahu wa taala kanamba ipad ang mga benefit kataganin mga pagali nami siya kanu agama Islam nanamba nakagina kami to na pag-istighfar ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala an ingke kusol kanu istighfar kanu Allah subhanahu wa ta'ala salako pun sayyidul istighfar nya ba na mapiabong bay na ba istighfar mga pagali nami siya kanu agama Islam ni pamandu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis na kapugan ni Tirmizi wa sahahahu al-Albani ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kala astaghfirullah al-azima alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farra min az-zahf ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enten itaw untulnin tarunin be niya ba yani mana na mag-istighfar niya ba o kita kapag istighfar niya ba untulin sa kapag istighfar sala ko panipataw ka astaghfirullah niya ba istighfaran ka niya ba untulin ka
Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaba binata tanona hadis Rasulullah astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi nabagampuno no Allah subhanahu wa taala sudusan ka apa yani keadaan tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farra min az-zahaf ya mana na farra min az-zahaf na syaka kanu panggihadan na lembahkan sukun terang kana kazangulan ka sukun terang kana minatras ka kagina tinahalau ka tin maliku ka na maslain tu adusa mga pagalina mi syaka no agama Islam. Padinto kanu nadawno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'ul mubikat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitu timan into kadusana mangasla apakah binasa nakagina kami to na aming kauntulon kabanyaba nakapamandun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maneba na apian tuba ibu Rasulullah na ining garanti ini ampunan into ba mga pagali nami siya kanu agama Islam nanto na maslain to dusa sal kanina Allah subhanahu wa taala na napudpanu na sab'ul mubikat into na dikapan ka mga pagali nami siya kanu agama Islam. Waidin kasu Allah subhanahu wa ta'ala mangaslaan tudusan na yanin taubat ya kaampun Allah subhanahu wa ta'ala kataubatin kanun tuban at taubatan sal kanin Allah subhanahu wa ta'ala ukid na mauntulun kabay niya ba na di kena imposible san tuba mangaslaban tuba adusa na ampunan no Allah subhanahu wa ta'ala siya sa kapangampun na Allah subhanahu wa ta'ala malimu di kena imposible kan Allah subhanahu wa ta'ala idusan katu sa mauntulun kabay niya ba ini pamandun Rasulullah sa ampunan imbento ba di kena imposible mga pagari namin siya kanu agama Islam kagina kami to na pagkalibus entano kapag istighfar tanu kanu Allah subhanahu wa ta'ala kapud inya sa sabapan ayanin mana na makatulak subatalon Allah atau kasiksaan Allah subhanahu wa ta'ala wa astaghfirullahal azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.